guys, good morning. Karon pa may nakita ni Ella. Hi! Padulong namin sa eskwelahan, everything is ready. Nagulat na mo ang, ay, sundo kay mga princess. Pak, pwede to go na kayong auntie. Say hi to the vlog. Dali ah. Day mo sa may suko ay lagi. Hey vlog. Nanamig school and not ready na me for the day. Uy, butang meet minor best friend. Wala nila invest at wala invest rin. Butang Sa may imon ni ko. Ano sa makikiyaan? Dito nagpipit ka. Gutom na nila. Gutom na nila yung kuyapan. Cheese. Uy, basin mo. Sa traktor. Hey vlog. Ulit na mi guys. Okay, Morphin. I'm a friend to go. Mas Max to! Hey guys, it's Nick With Ella. and welcome to our channel. So ang agenda today is So today is Sunday and nami exam tomorrow which is dementia ang among subject. So every time jud mi pag nami exam kay mahimo na namo siyang tradition nga mag-study gud mi nga sabay mi duha. like For the the day success. before. Success of everyone. Oo, dili pwede nga mo exam mi nga wala mi nag-study together. Dili lang ready. Happy kami mo man ng second year, wala pa dyan, like isa ka exam mo, nag-exam mi nga, wa mi nag-study Oo. together. Kasi isa wagin, kasi Wala ang, jud kasi itong German na mo nga exam mo, itong Deutsch, kid nga subject. Gisalian ka na mo sabay together. gyud, dili jud pwede kay ambot dili lang confident. Ako Dili lang sad. kulang ko na. Quintana, Quintana, ting, ning, 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 ning. So, supposedly, magsugod ang mga school vlog Monday. Pero kay, di mo good me pud sure if napabailain nga exam this block. Kay I feel like kini lang, kay ang other subjects na mo, bag-ora na mo gisugdan. Kini mo nga subject, last block pa na mo gisugdan. So, mo nang karon mi nag-exam. So, amo nang gitake ang opportunity nga. Like, makita ninyo sabi mag-study. Ano jud ang reality. So before may mag-study kay usually dapat maghimo may own reviewer na mo. Maghimo ko akong own, maghimo siya iyang own. Mm. Kay lahi ra mag jud. Basahon sa mo everything na mahimong reviewer. And after mag comparison, tan-awon kung nay kulang or something. After ana mag sitting down the tree na dayon me. And of course, dapat na ay chefs. Nasugdan na kayo na ako chef. Dapat na ay chefs. Usually, nag-study me basta before exam 8 hours. Gabi gid mi ka OA mag-study. Ambot nga. Like, maghatag ang maestra og pointers. pointers. Ang dili Mag-game good. mag among own. Dili good tanan ka na gani dili tanan na lesson sa klase kay apil niya pero kay since extra man mi gikan ba mi glasal. Ipadako ba mi sa lasal ug maayo. Ayaw ka ng tanan chapter sa libro kay studyhan. So, Mga dugay mi mahuman. Ambot sige na lang. ambot lagi og mabadiktorian ba mi ani mong kalaki. Dapat sumakses gid ni sila. Ay kabalo ko Bigla ka ana. sumakses. Nga sa mong ka OA dapat mas sumakses gid mi. So mao to guys. Magsugod ta day. Ay, time check sa. Na ang sab. Uy, sakto ra gyud. Ang sabot is alas 3 magsugod. Kuan na 2:42 2:42 sa hapon. So Let's hope and pray alas 6 humana mi. Hope na ang pagkaon. Ano ka sugod? kasi lang ko nagkatuwa na. Unsa may mga mga resources pa sa dement nga tao. Unsa may mga resources nila like maka-feel pa sila ng emotions. Di lang sila kabalo sa paglarong og Oyster. oyster. Pero maka-feel pa ng emotions. Ay, ang creative outlook. Creativity na agi hapon naiwan nagatansen, nagamalan, nagasingin. Ang shrink ko. Pamasa man dati mo na sa volleyball spiel. Ako kay kailangan ko mudumduman ang
Words. And their test to self-helped. So may Erstaunen. Burasyo ko na Erstaunen. Burasyo makulatan. Dala, nakalimot ko. Okay. Astonishment, wow. When bekannte Dinge vergessen würde, Ina negative way siguro. Like, huy, gagin. Uli ka nang mula ganig. Mura ka mapikon sa imong self siguro. Ano, something. Ambot ra. Basta ka na. Nanapin na lang. Tama naman sa operasyon. Pero ko taman. Hey vlog. It's our first break. Unsa na oras? Time check. 4:17. After an hour. So, nag-break may kain. Hutan kong kape. Ug siya mamukla sa iyang nilabhan. Wish us luck. Kaya na mo ni. Go, go, go. Biba. Wala, pangit yung composition. Pagkatulog. Unsa di actually ang person sa ear te? This is eine Konzept. Eine Das Konzept. there o di das sa ein concept na Ein Konzept, wie man mit Menschen mit Demenz umgehen soll. Nakit. Nakit po. According na ako na sa iya. Laut gitu. Anak ako ah. Kasi pwede halata. Ay, for target sana ako. Wait lang. Ako daw i-explain din kung para ma-validate po din mo kung sakto akong pagsabot. Mali. Ito? Validation. Sakto, sakto ka. So yung pagkatao, muna ta siya. Hey vlog, time check, it is 8:41 p.m. and wag niya po na mag-study. Diba? Sakto yun, maabtan yun dahil alas 10. Huy guys, muna to siya. Time check. Guys, time check It's 9:33 p.m. sa gabi. Nagsugod mi alas 3. Kaya na ni mo dahil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 hours. Kuha na to siya, dala discussion, reflection, tanan-tanan sa life decisions. Hoy! Pero mo na to siya guys, unya, ang mga auntie, kapit na maumkipen, makuyapan, kay wapay kaon. Pagkaon, so mukhaon sa mga unsa mi. Unya kay wa may tigluto kanang mga dali ra makaon reality. Mother. Nangita na ginahan. Mo na dito reality of how we study. Nga nag-check every time. Nag-goal mi, nga mga oras mo man, malate gyapon mi. And guys, wish us luck sa exam ugma. Gani. Kaya Kaya na na mo first ni. period ugma. First period ugma. So, mo to siya guys, mga unsa mi, pero yes. Hey guys, so today is Monday. It's exam day. Exam day and Time check, it's 7:21. usually gahawa mi diri 7:30. So, exam na mo karon. Ambot lang if maka-film ba mi sa school. Okay. Siyempre busy. Busy. Muna to, we'll try our best. And guys, wish us luck na din may mental block sa exam. Kaya na to ni. Kaya na mo. 7:30 maglakaw na mi and ready na mi to. To seize the day. Yes, to seize the day. Seize the day. Magto siya guys. So last week nag-crop top mi karon nagbukot na sad mi. Reality. Yan ang reality dito sa Germany. Imong BFF kay ang weather app kay before jud ka mo gawas kailangan jud siya ka matan-aw kung sa weather today. So it's magkilig-kilig, ay kilig-kilig ka. Na ay naligo. Oh wow, we freshness get ang hair. So guys, first day. First day done. Yes, first day. Wow. First day. Overwhelming. Yes, ang exam ay update sa exam. Lisod. Lisuday, ambot Like- lang, 50-50 lang sa agam. Na-shock kining good ko sa yung exam doon mo ko, uy, di ko prepared, ani guys. Na-underestimate na mo siya guys. Like, taas kayo ang exam. Pila to ka 15 questions, no? 14. 14 questions. Pero na question 12 points, uy. Gani, unya essay tanan. Huy, wa ko yapi. Unya pila ra ka oras? 90 minutes ra. 90 minutes. Wa kilati.
Pero mao to guys na kaya gihapon na mo pero nagkurog na ang kuan. Puro, imagine na 2 minutes na lang nabilin. Mag-answer pa ko sa last question. Pero naapas. Unya ako nga nasa iyang tapad kinakulbaan. Kuya, na siya sa Nakulbaan sad ko. Like, naawa mag-answer pero kulang jud kay oras para As in. maghula-hula pa biya kon sa uni mo Unya, sentence. tungod bitaw kay site unter site group ka di nanuoy mo ma-express imong Pressure self. na ka. Bahala lagi kung saan na today. Bahala akong sentence kay A1 na gid na level sa German. Basta kay kompleto na na-answeran tanan ko ang questions pero kay ambot lang ko sakto. Natoy pila ka answer nga akong sugod sa sentence firme is this dish dish, this is dish dish, this is dish dish. Wait, sama nabok sa mi guys. Tugnaw Pero kayo mao na to, matindog guys. balibo. 4 days to go. Muro mag Hoy, hahak. So I think nothing special naman may tabo after this like na normal matulog. Ang mukhaon. On and got side ang ko lang may assignments so wala mi dapat buhaton. Mag-edit sa vlog. Yes, aside from that. Pero So dami, bye! hoy, Hoy! cut on cam. Ito Pinoy Big Brother guys. Yeah, Pinoy Big Brother. Home sweet home. Ikaw ba yan sa camera? Hoy, hello! Home sweet home guys. Buhay ID Correra. And Hello? tomorrow day Kuya, one. Gulat ko kay Ella mo. So, bakit? I got my certificate. So, I got my certificate for participating sa isa ka shulong about a certain product na ginagamit dito sa Germany called Legasano. So, ang plans karon after school kay usually after school if naibuhato nun kay mag-rest for like 30 minutes or for an hour tapos mag-proceed na dayon sa assignments which we don't have today. So instead of assignments mag-edit ko vlog. Uy, ka-awkward mag-vlog pala si Ella. Di na ko kaya guys. So wala ko ingon. Mauto, mag-edit ko vlog tas mag-K-drama. Nga na lang siya kasayon. Actually, supposedly, magsugod na study for the pre-boards. Kaya hapit na rin ang pre-boards. Pero, wala pa na ako na-feel ang kakulba. So, syempre, as a crammer, saka na ako mangulba if 1 month before na. Diba? Di siya tularan, pero... Time check. It's 3:41. And before ko mag-edit kayo, gusto na ko tawagan sa akong mama. Ambot lang if bagon ko niya. Calling mother dear. So, condes na mami karon nagbiyahe pa uli. So, magsugod na siguro kung edit to vlog, no? Di na si Yaw. Okay, awkward siya. Di siya lalim, guys. And tuod, guys, no ko'y problem. Pwede mag-recommend mo kung sa'yo matanawag kay drama. Tagabi ka na akong problema. Okay, no? Manan ako ang Week Hero 2, ongoing pa ang hospital, resident book. Mana po na ako ang latest episode. Oh my God, po tanawon. Send help. Huwag ikataon today. 370, 2 katao, Ravi. Diba, tanawa? 2 katao. Hey vlog, it's Tuesday and today is a different day kay dili mi makihitch. Kay wala among classmate. Gusto mag-bus me and on the way mi sa grabe lagi kaya. On the way mi sa bus stop, doon naman sa among balay, right around the corner. Moto siya, will take you guys along kay at least makita sa ninyo. Sometimes man good, ay sa una actually nag-bus jud mi. Pero since sugod atong nag-offer among classmate, syempre, isa na pud mi para madili, no? Ay mo pailad sa sun, guys. Grabe ka itong tunaw. Oo ha. On pa, Tuesday. And time check. Time check, hapit na may malate. 7-11. Waiting for the bus. So guys, nasakay namin sa bus. So, guys, yan yung bus nila. One way, Mercedes. Mercedes. Guys, so namin sa second bus. Whistle, hi, Zan. Hi. Mana ang klase. We're on our way home. Bye
Gwapo na palang weather. Igam na pag kayo. Gaya na buntag. Gaya na kurog. Sa kapong kayo. Karon. Ito dyan. Wake up, baby. Perfect na kita sila. Sige ka po yun na kay whole day. Okay, perfect. See you later. Another day has ended. Tuesday, check. And pila pa ka days to go. Next week is just something else. Like, naming seminar about dying and death. Oo. 1 week na siya. So, it's not like normal classes na mo. It's something else. It's gonna be a sad week daw. And it's somewhere else good. So, amo po ni siyang Okay, Nicole, good nga routine. since live in Germany, naanad mo na siya muscle memory, naanad na nga i-open kay dili gid kayo sila ga-email usually. And nag-email gud kapon sila pero Papers, more paper, more papers bureaucracy. kay they find it more reliable na ani. So, Wala, pasabot Wala, pasabot. wala bayro nun. thank the That's a Lord. good sign. So, dami sa mga humble abode. It's Wednesday. It's Wednesday. It's the middle of the week. Napod may duha ka classes na pod today. Try our best na mag-vlog more sa school and tadi may kalimot. Na naman gud mi sa likod so nanami sa likod. Yung sitting arrangement. Nanami sa likod karon so basin mas possible na karon nga mag-vid na ka na mag-oral taro mi char lang god. Char. Baan jud ko to na yun sila nga na yung sitting arrangement. Gani. Abi yung magbulag ni Nicole Suelio. Pag-realize kita mo nga magtapat gihapon may mo siya. Okay, rag-asa ko ninyo ilabay. Bahala gibutang ko ninyo speakas classroom. Mag-add ka na sa front. Gisapot ang angkol. Gisapot si Pinoy Big Brother. Pero sige lang. Sige na, mga skwela na may kaya hapit na balik. Huy, 7:20. After aning bus? Where every morning, no, kay matest yun akong life. Ulit na may early dismissal. Good morning, guys. So, today is another school day. Today, kay I wanna take you guys along sa akong morning routine, what I do. So, wala nakabalo, I'm a morning person. So, I like to wake up early. Okay, first of all, naan ko sa Philippines daan nga sayo mo mata. So, somehow nadala na ko siya diri sa Germany. So, waking up early is really not a problem for me. Dili ko lisod po kawon, guys. Mag-una bagay ko sa akong alarm, which is sometimes annoying. Pero, sige lang, go lang. In the morning, I have my morning habits na ginabuhat na ko. Well, I try to do it every day. And para sa maanad bitaw ko aning routine. I have these habits, like what I said. Every morning, I start my day prayer, like I read the Bible, I journal, then after ana is mag-workout. So, yeah, I'll take you guys along kung unsa ko sa morning. So guys, life update. Man ako sa freshen up, man ako workout, man ako morning habits. And now mag-breakfast ko. I'm also a breakfast person. Dili ko kagawas og balay pag walay breakfast. So in the morning, I eat oatmeal with banana, mga seeds, and then peanut butter na toppings, and then black coffee. I just
I drink coffee without sugar or milk. Ang mas namian ko. So, yeah, magdali na ko because hapit na malate. Wala pa good, pero since mag-prepare pa ko, usually magawas na si Nicole. Na siya. And, I don't know if mag-breakfast na siya. Nicole? Sukoy. Ang dungog ka sa vlog ni Kag-O. Plastic, you know. Got my outfit on. I'm opting for a preppy look today. Sabi ka OA girl. Yes, white and beige is the peg. Hi guys! It's Ella and Nick. It's Nick on Ed. It's Nick and Ella. Hala, pretty. Hi, anong haseyo? Guck, fass mal meinen Kopf an. Das ist warm. High blood pressure. Verdammt auch für Toni. Hab ich schon. Ich schwöre, Digga, diese stechelnden Kopfdrücken, ne? Das könnte auch Apoplex sein. Wie so Mera auf einmal hat fast das genommen zu alleine. Ich habe ja auch zur Zeit Brüsten, die so trocken sind, weißt du? Was ist das Lungen im Bouillon? Nein, das könnte auch eine Herzinsuffizienz sein. Aber auch. Weil es kann halt Wasser in den Lungen. Atemprobleme habe ich ja auch. Auch wenn ich alles auf einmal. Genau, das Guck mal, kommt. sie hat wirklich gut zugehört. Ja, guck mal. Nee, Guck mal, das, das- da, aber eigentlich brauchst du nicht schreiben, das ist so Common Sense, weißt du? Ja, CS einfach. Ja. CS, Leute. Ja, kann er auch. Weißt du, was CS ist? Common Sense. Was ist das? Komm, Was ist das Nee, auf weiß Deutsch? ich nicht. Anja, bitte erklären. Was ist CS? Was ist Common Sense auf Was Deutsch ist Common eigentlich? Sense auf Deutsch? Selbstverständlich. Ach so. Ich werde das so machen, wie meine Mutter einfach mit den Händen kommuniziert. Oder Translator. Translator. Ich schwöre, meine Mutter, Arzt, Apotheker, alles macht sie mit den Händen. Ich weiß nicht, wie sie das macht. Sie klappt oder nicht? Das klappt wirklich jedes Mal. Deine Mutter Deutsch sprechen? Nein, nicht so wirklich. Aber nur Hallo, oder? Ja, genau. Und dann sagt sie so, zum Beispiel, wenn sie bei der Apotheke ist, ne, sie sagt, Kopf rein. Guys, yung ano ni Sabak gyapon mi no bisag mag-German pero tingin mo to ni mong classroom guys. Nami smart board. Then yan yung mong classroom. So guys, naging kuntud mi ni ko sa pinaka front. Guys, Der Arme. Wie heißt der nochmal? wie heißt er? Ano nang Olaf? German mo kunin mo? Olaf? Wie Wie heißt er nochmal, diese Knockending? Here is the report thing. Therapie der Sepsis, eine Blutvergiftung und könnt ihr weiter recherchieren. Bitte googeln. Hoy, Pinoy Big Brother! Hello! So, yeah, yung ano mong life today, guys. We're still Sabak. And that's good. Sawadika! Shananya imnida! And here is Hyla. Sawadika! Sawadika! We're in the clingy in the group. And we're in the chill. Chill. Yeah. Habt ihr We're in gehört? immer chill. Chincha? Otoke! Otoke, Chincha? Ist das richtig? Morago! 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 방탄소년단입니다. Weißt du das, oder? And guys, Army. She's an Army. Right? Yeah. Who is your bias? Taeyong. They're good. And Jacob. That's my bias. Taekok. Taekok. Das kann aber sein, das ist ein Nein, altes das ist Building. neu. Woher weißt du sowas? Das ist neu, das Woher neu. weißt du das? Weil Taeyong auch gepostet hat. Chaos. Guys, bisag na namin diri sa Alemanya na bilong gyapon mi sa pinakasabak nga group. Website Richtig so. Was? Richtig, genau, was du gerade erzählt hast. Ja. Ich verstehe alles. Sie Was? hat verstanden, was ich gesagt habe. Irgendwas. Ano? Überall. Was laberst du jetzt? Nee, Ich anak check nicht. ko, bisag nata sa Alemanya na bilong ta sa pinakasabak nga grupo. Die beiden Bitte sind im Gym und das ist neu. übersetzen. Der hat gesagt, bäh, 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 bäh. Hey vlog, so pauli rin mi sa balayan. Sadly, gibilin mi halfway, but it's okay, it's alright. Go, go, go. Fight, fight, fight. So, Isa naman po mi para mo reklamo nung gihatod na gani mi. Ganino, bagar pag naman, no, I want ihatod. Gani. I want door to door. Ding, ding, Ning ning.
So, mo to siya, on the way mi pauli, and bago rin naman sa mga English class, and please lang, ang mga princess kay nagbida-bida sa English, kay confident ba? Pero wala dyan makapili sa confidence ni Ed sa English. Ay, ich brauch das nicht mehr. Ich bin fleißig. Yes. Hoy, Kuya Juan. Ana siya nga, kuan daw, ana siya nga, pabayaan sa niya ang other, it will give chance to others to learn. Okay, kay di na daw niya kaya English, ay di na daw niya kailangan ng English kay kuan na siya fluent. Yes, wala na siya give chance to others. Tik mag English. Uy. Ano masasabi mo, Pinoy Big Brother? No, mag-English ta kay di kuan ba ya? Fluent in English. Yes. What can you say? Yes. Give the microphone to our Pinoy Big Brother. Hala, bawal na ba may audience kami na kids? Oh my gosh, God. ma-parental guidance na naman SPG 16. Beeping is bad, kids. Listen to your uncle. Gabi, kung itest ang prettiness, kung Kuan naman daw ang vlogger, di ba? Ang excess baggage, nakita. Just Lord. No. Day, wala na mas lapat ani nga dagway hangin stuff. Hangin stuff. Hangin mang guday. Please stuff. Di kita kabuot sa manisyo sa taas dahil yun ang electric fan today. Kung tanaw mga tao sa tuwa kasi mga kuan dili. Unsa naman yung mga immigrants sila ginapang kuan. Mga abnormal naman. Saan na nagkastorya dira? Ganun lang dala pistula. Guys, digital citizen dapat mo camera na siya. Uy, grabe na gid. Ani gid kasaba. Oh, kana. Oh, pretty na ka. Start from the top. Tapos from the top. So guys, di kami sa English. Uy, by the way guys, life update na ami exam before mi magbakasyon. Gani, uy, giahak. Hey, karon. Nag-jinx. Like, nag-chika pagid mi ato, gikan mig CR, ato mig CR. Nya, pagbalik gikan CR, niingon dayon, ay mag-exam day to utak mo ako. Sala na nila guys. Niya. Ako among gid sala akong dakong sala. Yes. Vice Bishop. Guys, si Ella no, kay murag anak ni Henry C. Digid apo anak. Mura siya gid ang next na nga tagapagmana. Gikutan mong guguday, bawal kaon. Dili apo, anak ni Henry C. Kay next na gid siya nga tagapagmana, siya na gyud. Day bawal o kaon day. Pero kailangan buffet day. We're home. But nami sa apartment. Pinara sa siyo. Hey guys, surprise! Kinsay nigawas sa kwarto nga sa imong outfit. Wala jud mi nagsabot ha, palihog Guys, lang. Nigawas ko sa kwarto na to kusina pagtanaw. Ang top po na mo same pag yun jud exactly the same. Same size, same brand. Well, nag-ilis ko na jud ko gut feeling ah. Feeling lagi na ako mag-busog ni siniko. This is what you call twin telepathy. Hey guys, so today's another week. It's Monday. This week, kinami, what you call this, Sterben Untod seminar. It's death and dying seminar. Like Like the whole week of seminar, it's just mag-talk about me of death and dying. which is sensitive topic yun sa mo duha ni no. And I've heard po, it's a very, very sad week yun daw. Mag-update rami unya after sa first day kung unsa bagid ang feeling. Makuken. Sa akong i-expect pero Awas ko kabalo. Pero kuan ko like, curious in a good Curious way. ako sa Really curious. excited. Curious. So, let's go. bye guys. Let's go. We're here sa Sterbe seminar na location. The lighting is not giving, but we are giving. So, we're with our Kateki friend. Hi, Kateki! Weißt du? My boyfriend is so thankful. Weißt du nicht? Delulu. That's what you call light Delulu. So, ingani ang place. Hey vlog, welcome to our kitchen. Tadi tuod ko an. We are Seminar hall and our kitchen aesthetic. Wapo siya guys actually. And I'm gonna show you the hallway. Hey guys, we're eating. Welcome to our eating session. I have my rice and vola vola. Broccoli meat. Pastel. Nasaan mo? The door. Ulit ba? Hi guys.